Magtigom dahil mi guys. May kauban na to guys. Si Brad Alvin guys. Si Brad Filmar guys. Si Brad Dan guys. Si Brad Dan guys. Ito na kubayatan. Diri guys. Diri mi guys pasul sa Bagras. Sa Bagras misingod guys. Sa Bagras. Bagras na ni Brad no, Bagras. Bagras Church in Caguait. Distrito ni siya sa Bagras. Distrito sa Bagras. Ay kauban nato guys. So. Nakahigay na guys ang bus guys. Karon may pasiwad mo tiguman guys. Mara to guys. Unya na pod. Guys, nakabot na guys. Ay, ari, guys. Kabot na ni guys sa tiguman guys. Sa Caguait guys. Nawa guys, mo ni siya ang tiguman sa Church in Caguait. Okay, so para makita niyo guys. Distrito sa Bagras, Tubo, Caguait. Ito na siya ang distrito guys. Dahil palit na tayo guys. More than sulod guys. So. Sila guys. Ada tao diri guys. Sa taas to ni guys. Handapit. Sinungan. Hindi, sinungan. Ang magaling na pakutan na kung sino. Dili na. Manghod na? Sino manghod? Basta manghod mo. Sinugani. Ano kiwak ko sa akin pa ha? Kung Sinugani. bata ba, out of 11, grade 11 na. Was it grade 11? Grade 12. Oh, grade 12. Kabayaan lang ito. Ako, hindi mao. Hindi mao ako manghod. Sa taas guys, sa may sa abos guys. So. Sa Baklong guys. Nagyari sa si Dudong guys. Ay, Baklong guys. So. Pillars di guys. Sunod Sabado pa to, no? Nay dili karon. Sunod, no? July 4. July 4. YT Building, no? Sa Tandag. Sa YT Building sa Tandag. So, invite yung mga anak na YP Blending ka next July 4.